আমু কাকা বাবা না পরে রে মর নড়িও কিন এড বে এটা ভাল লাগনি বাবু আজ কোন ক্লাস ଯିବୁନି तेरी तो माथा खराब क्लास भी होनी किसी भी होनी और तुम्हें कॉलेज जीवा पाई बोल रहे हो मो जीवी नहीं ना जीवी ना जी ହଉ ଠିକ ଅଛି A few moments later. ହେଇନେ ଆଜି ରୁମ ସବୁ ସଫା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସଫା ହେଇଥିବା ଦରକାର बापा मु कॉलेज जाऊँ ତୁ ବି ଏମିତି କଣ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ତୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଠକଟା Oh my God.